Before this material, we have ever talk about agreement and disagreement. Here, they continue of their subject. Let me see. Number one, asking for and giving an advice. You know, advice means nasihat. Okay, and advice is an opinion that someone offers you about what you should or how you should act in particular situation. Nah, nasihat artinya an opinion, suatu ide atau pendapat that someone offers yang diberikan oleh seseorang kepadamu about tentang what you should or how you should act in particular, tentang bagaimana yang seharusnya atau yang apa seharusnya kamu lakukan dalam situasi tertentu. Okay, for this asking for and giving advice, you can use the word should and ought to for general advice. Look at the example. Okay, you should go to bed early. Artinya, kamu sebaiknya pergi tidur cepat. Or, you ought to wake up earlier. Kamu sebaiknya bangun lebih cepat. Look at the word should and ought to. Then there is a had better. Had better is a very strong advice and warnings. Jadi kalau kamu menggunakan kata had better, itu adalah suatu nasihat yang lebih keras atau bisa jadi berupa warning. Warning itu atau peringatan. Ya. Oke, dalam menggunakan had better, look at the example. You had better finish your assignment or you might get a bad score. Kamu sebaiknya menyelesaikan tugas-tugas kamu atau bisa jadi kamu dapat nilai yang jelek. Then he should be better wear the umbrella or he might get sick because of the rain. Nah, nasihatnya kamu atau dia sebaiknya memakai payung atau dia bisa jadi sakit karena kena hujan. The subtopic, the second subtopic, asking for and giving suggestion. Asking, meminta, giving, memberi, suggestion tu saran. Okay, advice and suggestion are correlated to each other. Advice, nasihat dan saran itu saling berhubungan satu sama lainnya. And advice acts as a noun. Nah, kalau advice atau nasihat itu dianggap sebagai benda, kata benda which means an opinion recommended or offered, yang berarti suatu pendapat yang direkomendasikan atau ditawarkan kepada kamu. While suggestion, sementara suggestion atau saran also acts as noun, juga dianggap sebagai kata benda which means an idea or effect that is put ahead for analysis or for consideration. Nah, kalau suggestion itu juga berbentuk ide atau pendapat atau kenyataan yang ditawarkan kepada kamu untuk dipertimbangkan, ya. Saran itu boleh dipertimbangkan, boleh kamu lakukan, tak boleh tidak. Nah, kalau nasihat, advice itu lebih keras daripada suggestion, sebaiknya kamu lakukan. This for advice. Next, talking about advice and suggestion, we have some words. For suggestion, we can use might atau want to, could, why don't atau why doesn't, and why not. Are often used to make suggestion. Kata-kata yang dicetak tebal itu sering digunakan untuk membuat atau memberi saran. But suggestion are not as strong as advice. Tapi ingat ya, kalau saran itu tidaklah sekuatnya nasihat. Berarti kalau nasihat dan saran ada diberikan seseorang, berarti nasihat itu lebih penting didengarkan atau dikerjakan. Look at the example. You might schedule your writing test in the morning or you could wait until the afternoon. Kamu sebaiknya menjadwalkan tes tulis kamu di pagi hari atau kamu bisa menunggunya sampai sore hari.
Nah, itu saran. Boleh milih kan? Boleh in the morning or in the afternoon. Okay, then you might not want to be punished for being late. Kamu tidak ingin dihukum karena datang telat. Nah, itu kan pilihan. Berarti kamu harus datang cepat. Kalau mau dihukum juga ya datang aja telat, ya. That's only suggestion. Itu kan cuma saran, diikuti oke, nggak diikuti juga terserah. Why don't we go to Westlife concert next week? Nah, ini berbentuk saran. Kenapa kita nggak pergi nonton konser Westlife next week? Ya, kenapa kita nggak pergi nonton konser Westlife minggu depan? Ini berbentuk saran dan ajakan. Oke, we should keep the classroom tidy. Ini saran juga. Kita sebaiknya menjaga kelas kita ini tetap rapi. Oke, let's go to Pondok Indah Mall. What do you think? Ayo pergi ke Mall Pondok Indah. Gimana menurut kamu? Ini juga saran, tapi sarannya dalam bentuk ajakan. Jadi boleh diikuti, boleh tidak. Oke, that is your choice. Example. This conversation between Ulina and Nola. Why did you speak loudly? Nah, si Uli ini nanya, kenapa sih kamu ngomongnya dengan keras? So that everybody could hear me. Agar setiap orang bisa mendengar saya. Artinya, you speak loudly so that I could hear you. Artinya, kamu berbicara dengan keras agar saya bisa mendengar kamu. Gitu kan maksudnya? Nah, okay, this Ulfa and Nimas. What do people need to work? Kenapa sih orang-orang perlu bekerja? To make money and perform their skill. Jadi orang-orang perlu bekerja untuk menghasilkan uang dan menunjukkan kemampuannya. People need to work to make money and perform their skill. Okay, sorry, perform. There's a mistake ya. Perform, VORM, not E. Okay, you can skip it. Next, Wati, why do you ask me to study harder? You need it in order to get an A in math. Ya, si Wati nanya, kenapa sih kamu suruh saya belajar lebih giat? Ya, biar kamu dapat nilai alah di matematika. Okay, I ask you to study harder in order to get an A in math. Nah, saya minta kamu belajar lebih giat agar, in order itu agar ya, agar to get an A, agar kamu dapat dapat A di nilai matematika. A itu sama dengan 100. Next. Sorry, this is number 4, not number 5. Showing obligation. This is the last subject. Nah, ini adalah suatu keharusan. Okay, we can use must or have to express obligation. Jadi kata yang menunjukkan keharusan itu adalah kata must atau have to. We use them to ask people to do or not to do certain jobs. Jadi kita menggunakan kata must atau have to untuk meminta seseorang melakukan atau tidak melakukan suatu pekerjaan tertentu. Must itu sifatnya keras ya. Oke, kalau must harus, must not tidak boleh, must obligation, must not forbidden. Jadi kalau must itu harus, must not tidak boleh atau forbidden. Look at the pattern. Nah, untuk kalimat ini ada polanya, ada must atau must not baru diikuti oleh kata kerja bentuk pertama.
Nah, beside must, selain kata must juga ada yang menunjukkan harus, yaitu have to. Have to stronger than must. Kata have to itu lebih keras daripada must. Ya. Nah, kalau have to, you can get the result. Jadi kalau kamu tidak melakukan atau melakukan yang sudah dilarang atau diharuskan, nah kamu akan dapat akibatnya. There is a negative effect. Jadi biasanya akibatnya bukan yang baik, yang buruk. Ya, oke. But usually, tapi biasanya orang lebih banyak menggunakan kata must. Must is common, ya. Kata must itu lebih umum daripada have to. Dan orang lebih suka menggunakannya daripada have to itu sendiri. The subtopic, the second subtopic, asking for and giving suggestion. Asking, meminta, giving, memberi. Suggestion itu saran. Okay? Advice and suggestion are correlated to each other. Advice, nasihat, dan saran itu saling berhubungan satu sama lainnya. And advice acts as a noun. Nah, kalau advice atau nasihat itu dianggap sebagai benda, kata benda, which means an opinion recommended or offered, yang berarti suatu pendapat yang direkomendasikan atau ditawarkan kepada kamu. While suggestion, sementara suggestion atau saran also acts as noun, juga dianggap sebagai kata benda, which means an idea or effect that is put ahead for analysis or for consideration. Nah, kalau suggestion itu juga berbentuk ide atau pendapat atau kenyataan yang ditawarkan kepada kamu untuk dipertimbangkan, ya. Saran itu boleh dipertimbangkan, boleh kamu lakukan, tak boleh tidak. Nah, kalau nasihat, advice itu lebih keras daripada suggestion, sebaiknya kamu lakukan. This for advice. Okay. After we have discussed about this topic, we can get the conclusion. Okay, the conclusion. Number one, asking for and giving an advice. Yang pertama kita berbicara tentang meminta dan memberi nasihat. Tadi sudah. Number two, asking for and giving suggestion. Meminta dan memberi saran. Yaitu use should, menggunakan kata should yang paling sering. Number four, expressing purpose, menunjukkan tujuan. Kata tanyanya why not atau what for. Nah, di situ ada penjelasannya tadi. And number four, nomor 4, ya, yang terakhir, obligation, expressing of as sorry. For obligation, we can use must and must not or have to. Jadi untuk menunjukkan kepatuhan, keharusan, gunakanlah kata must dan have to. Tapi umumnya, usually they use must. Okay, that's all about our topic today. Don't forget to watch my YouTube. You give the comment and don't forget to like, ya. Kasih tanda suka and give the comment and subscribe. And the comment to show that you see my or that you watch my YouTube. Jadi kalau kamu kasih komen, nah di situ berarti kamu sudah menonton YouTube saya. Berarti saya anggap kamu hadir pada saat jam pelajaran di sini. Okay, thank you very much. That's all. And see you next presentation. Goodbye.